Matumaini kwamba uko mweri wa afya, mpendwa mtazamaji wa Ngubho TV hapo ulipo. Katika siku ya leo tunakuletea harakati za wabunge wa taifa kutoa msaada kwa vikundi vya wazalendo zaidi ya 13. Harakati ambazo zimefanyika pa Baraka siku ya posho tarehe 31 Mei mwaka 2025 kunako uwanja wa mpira Lumumba. Mwanabunge Basoshi Ubwe Teofil anaonesha wapi msaada huo ulipotoka. Ebalo bena. Nawaza kama gisi moderateur alisema, leo tumefika Baraka, delegation ya badepute nationaux bote Bafizi, ni kwa ajili ya kuja kufikisha en plus ya ile kesho tulikuwa hapo ya Kasaba, tufikishe mzigo fulani ambayo tuko nayo, mzigo ambayo imetumwa na wanabunge wote wa Assemblée Nationale. Tunapenda tueleweshe watu vizuri, ni kusema kama au niveau national, au-delà ya ile banasema diplomatie parlementaire yenye badepute banafanya ili tupate amani. Mnajua tuko sous occupation, ilibidi sisi wanabunge kila mtu akuwa anatoa kumshahara wake kila mwisho wa mwezi. Kila mwanabunge anatoa $500 kila mwisho wa mwezi. Tuko na kesi moja tunaita Caisse Nationale ya Solidarite kwa wazalendo au kwa effort de guerre, na kwa sasa ilibidi tujifunze namna gani tutakuwa tunafanya misaada polepole. Na waza ndugu Apelesa atasema, atawaambia kama itakuwa ya mwisho, lakini hiyo ndio circonstance yenye natuma leo tufanye msaada kama na huu. Hii msaada nawaza territoire zote za Sud Kivu zilipata, vile vile Nord Kivu itapata, vile vile Ituri ilipata. Kwa hiyo tulisema kwanza province ziko atake zote, tuone namna gani tunaweza saidiana. Hiyo ni politique ya gestion ya mheshimiwa Vital Kamerhe au niveau ya Assemblée Nationale. Alitia hiyo akaonesha namna gani na sisi tunaweza tukafanya tuchangie, ili wazalendo ambao wamejitolea kwa kupigania nchi wao nao wapate msaada fulani. Ijapokuwa hii mnajua kama Assemblée Nationale tayari mambo ya RAD iliingiza ndani ya budget kwa Ministère ya Défense, lakini ni hivyo hivyo tutaendelea kufanya suivi ili wote wapate ile wanapaswa pata kila wakati na kuwachukulia kwa kazi kubwa wanafanya. Tulikuja na wanabunge wote kama tulisema, na waza kwa mara nyingine mtaona tunaweza tukachangana hata na wadepute wa territoire zingine ili tuoneshe solidarite yetu. Na waza hiyo ndio mambo yote tunaweza tukasema kwa muda kama na huu. Sino tunasema asante tena sana kwa watu wote kuja kujionea gisi gani umoja wa wanabunge wa tarafa la Fizi unaendelea kufanya kazi. Hivyo Msenyibwa Apele Janvier mwanabunge amechukua fursa ya kuonesha ni aina gani ya msaada walioitoa kwa makundi hayo 13 ya wazalendo. Ebalo. Ndugu zangu, dada zangu, najua mmekwisha sikia mengi kutoka premièrement kwa moderateur pia na kwa kolege ambaye alikuwa kuexpliquer hapa kwa sababu gani kwa leo tunapatikana hapa tulipo. Jambo la kwanza ambalo nilitamani kusema, ndugu zangu, leo tuko hapa kwa sababu kuna ndugu zetu waliokubali kulala nje, waliosema kwamba hatuwezi kubali wale watu ambao wanatokea Rwanda waje kutunyang'anya vitu vyetu, waje kutunyang'anya nini? Udongo wetu. Kaita balese. Eval. Ele yetu nespa. Est-ce que tonoika ongabale baye kwa watoto nyakageto? Ndio maana watoto wetu pamoja na FRDC walisimama wakasema hapa havinawezekana. Pata ngopiga wazalendo makofi hapa. Pata ngopiga wazalendo makofi. Alors, sisi kama vile watoto wenu muliochagua
kama jinsi kolega alivyoexplique, tulileta hii kidogo ili isaidie ndugu zetu nguvu, kwa sababu amwezi tumika kazi bila kula. Eske munawashi tume awachi bila ilia? Wewe kidogo to tuna bope bechu batumishi barayi bakongo msiba to saidia bandoko cheto ili babate ataka watu wasukuchiwele kama jisato makala kidogo. Na ndo hivi vyenye munaona hapa. Kitu cha kwanza ni unga. Hii yenye munaona hapa ni 300 sac ya farine. Itasaidia wandugu zetu ambao wote wako represente hapa tulipo. Kwa bope tamuno nishanchwa hivi aba taske onanya mima ngalanga bila enda. Onanya mima ngalanga bila enda. Tunatenda nibo le atobe 2.5 tonnes ya ya leka yono solia wasaidie bandoko chetu. Tunatenda bope leka wapa shite watabibi bibi abatu. Eske to onya leka bila mauta? Tunatenda bidomo mabele chichu. Tuwasaidia itea kulombakalwa minde nikibana onda mima wipika ile atongocho. Sasa hiyo saidia hiyo. Wale wapika atongocho wamina nachundela na mina nguli. Après pale parce que mboga sinaomba chumvi tameni. Iko sawa vile chonga. Tukasema no, acha tuongeze na saki 50 za nini? Za chumvi. Ndio hizi ambazo mnaziona hapa. Hapo tukaitabeleze. Ebao. Yeto. Tukasema hapana. Sama kuko bamia kwa wanakulaga wali, tusisahau na ile ijapokuwa bunga iko, tukaongeza saki 40, c'est-à-dire 40 sac ya mchele. Ndio hii yenye mnaona. Tukasema wale mwitumi atumi mwenda wangu kio chafu hata vile vile. Sasa wote mwana na chafu oso bwana hapa. Ijapokuwa maji male bole lakini saboni etangomone. Tunabe carton masato 30 carton ya saboni hiyo ya saidi bandoko chetu. Wiki monga wasuku monde chile mabo obino au travers ya ma réseaux sociaux, au travers ya ma téléphone. To atena bope ole bamu baki wela anda. Ole wange baki wela anda. Sasa ono ana ondi tenda na oya wa oya. Bo tenda vile. Kama adu ya saka oya ono tena manya ifo bocho ya wa oya. To atena bope tongeza na ma Motorola momanaji. Hawa nukaita wele ese. Emal. Yeto. Bibio. Ndo venye tulileta kwa hii tu. Na naamini parce que déjà collègue alikuwa shani introduire, meme meya wa jiji alikuwa ishasema sio turu ya kwanza, sio vile jameni. Na kuna vingine ambavyo sisi kama vile watoto wenu, sisi sote wane hapa. Eske kona eta etombaka vitolose vile wa mboka? Mbaka vitolose vile wa mboka? Tokyo oba, ila tokyo wecha ya wa Assemblée nationale invisible. Bana tuwe cho telefone, wata ole binu. Awe luka itabele ese. Emal. Nashukuru sana. Tupige makofi zaidi. Kupitia fursa hiyo, wabunge wa taifa wachaguliwa wa Fizi wametoa pia zawadi ya ngombe kwa wazalendo. Mheshimiwa Chakubuta Mfaume Teasha anaonesha kwa nini kutoa ngombe hiyo. Ibalo Baraka oye Baraka Baraka ese Ibalo
Nadhani wa ndugu zangu Bipembwe, wazalendo kwa jumla, vikao vilishafanywa ili mkuwe pamoja na sisi. Leo tunapenda tuoneshe na mutuoneshe kama muko kitu kimoja. Sisi wabunge tuko kitu kimoja na nyinyi. Mambo ambapo muliongea na tukasaini pale Uvira, tulisema Fizi itakuwa na umoja. Haina vile honorable na kolege, haina vile tulisinye. Bali tuuliza eske mwe depute muko pamoja? Tukawaambia mutaenda Baraka muone gisi tunakuwaka pamoja. Bila kumichosha, nitaomba protokoli isukume nyama hapa kwa mbele yangu, watu wote waione. Malanda bonga male malia Baraka, vikao vilifanyika. Maire de la ville ilifanya vikao vingi sana pale Fizi, lakini ilionekana kwa leo walisema batapigania adui fasi moja na batakuwa kimoja. Na kuwa kimoja, tulisema ni lazima kukue damu ambapo itavua na tuichangine damu. Sisi tulikuwa tunaita ba chef coutumier, eske biko hapa representant biko hapa abiko, lakini sisi tutafanya yetu, ingine yote tutaachia charge kwa responsable ya Bipembwe. Tunaomba representant bote wa Bipembwe benye balitaiwa hapa bafike mbele yangu bote kwa jumla. Tutapangana hapa, tupangane hapa. Tutangalie buru hii. Acha ivunjike. Hayo yenyewe kwa mimi watamka majana kila mtu anafanya. Wadugu wa representant Bipembwe, sisi kama vile wabunge wanaopatikana pale Kinshasa, na unasema malalamiko yenu lazima tufikishe kwa rais. Hatutakuwa na malalamiko ya kila grupe, haina vile. Tunapaswa kuwa na malalamiko ya watoto wa Fizi en general. Sasa kama vile tuliongea, mulisema mutakuwa pamoja na mutatumikia pamoja. Tunamipa ngombe hii, muichinje, muioneshe alama kama unapendana mbele ya hii raia, kwa sababu sisi ndio mnatuchunga na sisi tunamitia. Bila sisi hamuna nguvu, sisi raia. Na grupe yote itaenda tena kinyume na hapa, tutaambia wale wazee wameshughulikiwe, kwa sababu ndio mwike bote aha. Kumbe ngombe yenu hii mwendo mutaipanga programu gisi mutaichinja,
kama ni hapa Baraka, kama ni Fizi, kama ni wapi, mualike watu wengine wao kama vile washahidi, waone jinsi mtakunywa damu pamoja. Asante. Pige makofi. Nao wazalendo ambao waliweza kupokea misaada hiyo kutoka kwa wabunge wa taifa wachaguliwa wa tarafa la Fizi wameonyesha furaha yao kunako TV yako. Ebalo, ele yeto. Ebalo, ele yeto. Asante sana. Nafurahi sana kabisa kupata muda kama huu. Hii na mimi sema mbele yenu nitoa shukrani zangu kweli. Nafurahi sana kuona wabunge wetu kweli nyewe wote mmefika hapa ili muweze kutembelea sisi wa wazalendo. Umejua kweli kama wazalendo huko hapa Baraka. Na kwa niaba ya wazalendo ninasema asante kwanza kwa rais wetu kwa gisi alijua kama wazalendo ni watoto wa nchi na wazalendo wanaweza kutetelea nchi yao. Ese ebalo hapo natoa shukrani zangu tele kwake. Na shukrani zangu za pili nimegeukia kwake maire de la ville kwa kuweza kuunga pia wazalendo mkono kuwa nao sambamba kwa kutumika nao kabisa hapa Baraka. Na kwa ajili alijiunga nao walileta amani Baraka. Bado ese tunajisikia Baraka tuko na amani. Tunalala kwa amani. Nasema mkola maire de la ville. Asante sana pia ninasema wabunge wetu watuonyesha kazi nzuri sana. Unaonyesha kweli mko na upendo wa tarafa yenu. Mko na upendo ya watoto wenu. Mnajua kazi ya watoto wenu. Tunasema hii muzidi na nia hii. Na ningependelea kusema ingine lakini mwenzangu alishaisema wana societe civile mbebe hiyo malalamiko yake ya kwamba watoto wazalendo wao tungali uchi. Hatuna kitu mumikono. Hatuna nguo. Hatuna kilato. Hata hii mwaya communication hatuna. Bado ese hizo lalamiko mtuwe nazo vyote vinasaidia kwa kutetelea nchi yetu. Ese alo asante sana na washukuru. Sawa, tupige makofi. Mwaya communication tulisema tuko na 40 Motorola. Ni kidogo sawa, zingine zitakuja. Hata chakula nao ni kidogo lakini vitakuja tu. Sawa kabisa. Na kupitia hapo hatuna la ziada bali ni kushukuru kwa kutufuata mwanzo mwisho. Tunakusihi usikose kusambazia wengine, like na kucomment ili uwe kwanza kwa ajili ya kuweza kupata taarifa zetu. Mimi ni Adolphe Sudi wa Sudi Valente na hii ni Ngobo TV Media. Thank you.